Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نتعرفوا على le troisième chapitre qui s'articule autour du système financier وغيكون هو le troisième chapitre et un dernier chapitre de l'économie monétaire et financière. Donc نتعرفوا شنو هو السيستم financier. Alors qu'est-ce que le système financier اولا شنو كنعنيو بهذا le système financier شنو كيربط ليا هذا le système financier مع من كيرتبط. Un système financier, c'est un système qui relie deux parties. La première partie, les épargnants, ou la deuxième partie, les investisseurs, ou les qui diront l'investissement. Donc, l'épargnant, c'est quoi? Un épargnant, ou un agent qui épargne, c'est un agent qui a l'excédent de financement, c'est-à-dire عنده فائض في المال. يعني عنده القدرة على أنه يخلص بزاف د الحاجات عن طريق المال ديالو. C'est-à-dire عنده la capacité de financement. Et un agent qui a un déficit de financement, c'est un agent qui est investisseur. C'est-à-dire il va demander de l'argent, il a besoin de l'argent, il a besoin de financement. Donc le système financier ou le النظام المالي هو اللي كيربط ليا l'épargne مع l'investissement. Et فاش كنهضروا على système financier كنقدروا نقولوا على ان تقدر تكون ديك la finance directe comme تقدر تكون une finance qui est indirecte. Alors que veut dire la finance directe et que veut dire la finance qui est indirecte? La finance directe هي واحد la finance اللي كنتمولوا بطريقه مباشره. La finance indirecte كنتمولوا بطريقه غير مباشره. Alors شنو قصدنا بلا finance directe? Alors le système financier il sert d'intermédiaire entre les demandeurs, c'est-à-dire الناس اللي كيدومونديو ولا كيبغيو مثلا واحد les crédits, c'est-à-dire ce sont les emprunteurs الناس اللي كيبغيو يقترضوا يتسلفوا et les pourvoyeurs. Les pourvoyeurs c'est quoi? هما les offreurs, c'est-à-dire les prêteurs هما اللي كيعطيو الناس يسلفوهم en contrepartie يعني غترد لهم زعما فواحد لا بيريود ديال l'échéance en contrepartie bien sûr des capitaux. بالنسبة à la finance qui est indirecte, il y a la finance يعني بطريقة اللي هي غير مباشرة. Le système financier il sert alors d'écran entre demandeurs et pourvoyeurs de capitaux, c'est-à-dire هو اللي كيربط ليا ما بين les demandeurs وما بين les pourvoyeurs de capitaux, c'est-à-dire ما بين دوك les prêteurs اللي عندهم le moyen de financement باش يقدروا يفينانسيو دوك les agents qui ont un besoin de financement. Donc les agents qui ont capacité de financement يقدروا يفينانسيو les agents اللي عندهم un besoin de financement. Ou l'objectif de la finance directe et indirecte, c'est le financement efficace de l'économie pour faciliter les échanges financiers. C'est-à-dire أني نمول بواحد الطريقة اللي فعالة الاقتصاد ديالي باش نسهل دوك les échanges qui sont financiers. Donc هنا il existe le phénomène de désintermédiation des financements à travers premièrement la hausse de la part de financements qui sont obtenus par les entreprises directement sur le marché de capitaux, c'est-à-dire حنا كنحصلوا على الفinancement directement في le marché de capitaux, ça c'est un marché. Et le deuxième, c'est une hausse du placement réalisé directement par des entreprises ou bien les particuliers sur le marché financier. C'est-à-dire هنايا كنديروا les placements, c'est-à-dire donc les agents اللي عندهم une capacité de financement كيديروا ليا les placements فين في le marché financier. La part relative au crédit bancaire dans le financement des entreprises conduit à une baisse au profit du recours au marché. شنو قصدنا بها؟ يعني قصدنا بديك لا بارتي اللي كنا كندومونديو مثلا حنا لي كريدي في لا بنك باش اننا نفينانسيو راسنا مثلا الا كنا اون انتربريز كي ا بوزوان دو فينانسمون كتمشي تطلب مثلا من لا بنك واحد لو كريدي هنا لي كريدي ديال لا بنك غادي يهبطوا. علاش؟ حيت حنايا ولينا كنفضلوا على اننا نمشيو لي مارشي فينانسيي باش اننا نتمولوا حيت في المارشي فينانسي تيكونوا فيه des agents qui ont une capacité de financement et des agents qui ont besoin de financement. وهنايا بالنسبه لا بنك كتهبط ليها ديك لا بار ديال لي كريدي. يعني الناس ما كيبقاوش يدومونديو ولا دوك لي زونتربريز ما كيبقاوش يدومونديو لي كريدي من لا بنك. Et بالنسبة لينا هنايا au Maroc, les marchés financiers ils sont peu développés, c'est-à-dire حنايا ماشي développés, يعني ils sont peu développés, يعني شوية يعني غاديين في la phase ديال développement. Donc هنا le mode de financement automatiquement c'est l'endettement, c'est-à-dire تنتسلفوا يعني واحد اللي عنده الفلوس غيسلف واحد اللي ما عندوش. Et en contrepartie داك اللي عنده الفلوس غادي يحط الفلوس ديالو في واحد لو مارشي اللي هو un marché financier. والناس اللي كيبغيو يحصلوا على الفينانسمون ديالهم تيمشيو واحد لو مارشي دو كابيتو. دونك حنايا هنايا on est en mode de financement de l'endettement. À partir de ce schéma, on peut constater que le système financier il est globalisé. Que veut dire globalisé? C'est-à-dire il englobe le tout. Ordina 4 exemples. Il englobe les marchés, les intermédiaires, c'est-à-dire entre les marchés de capitaux et marchés financiers, les sociétés de services et toute autre institution.
Les fonctions du système financier sont en nombre de 5. C'est-à-dire الوظائف ديال هذا النظام المالي sont en nombre de 5. أول fonction هي un système de paiement. Tani fonction il sert à collecter de l'épargne. Telle fonction il sert à gérer les risques. Et رابع fonction il sert à transférer des ressources ainsi que gérer les informations qui sont financières. Commençons tout d'abord par la première fonction du système financier, c'est le système de paiement. Alors, les fonctions qu'on appelle دائما le système financier. Donc, le système financier, il fournit le système de paiement, c'est-à-dire qu'il y a le système de paiement et de compensation efficace. La compensation efficace, il y a l'équilibre اللي هو فعال باش انه يفاسيليتي les échanges ديال les biens et les services et les actifs financiers à travers premièrement la mise en circulation des instruments de paiement. Deuxièmement, la gestion des moyens de paiement. C'est-à-dire comment gérer les moyens de paiement. C'est-à-dire كيفاش أنا ندير تسيير ديال هاد الوسائل ديال le paiement. C'est-à-dire ديال الخلاص. Et troisièmement, un système de compensation interbancaire. Quatrièmement, il sert à convertir de la monnaie. C'est-à-dire la convertibilité de la monnaie. واش هي convertible. Deuxième fonction, c'est la collecte de l'épargne. Le système financier il offre les mécanismes qui permettent de collecter de l'épargne des ménages et faire des ressources utilisées par les entreprises. Ou la relation كتقدر تكون عندي direct ou bien indirect. شنو قصدنا بها؟ دونك هنا بالنسبه ليا النظام المالي كيعرض ليا لي ميكانيزم الاليات كنقدر بها نكوليكتي د ليبارن c'est-à-dire نجمع ليبارني من عند لي ميناج اللي عندهم لا كاباسيتي دو فينانسمون وندير لي ressources اللي تقدر utiliseront les entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui ont un besoin de financement. وهذه la relation تقدر تكون عندي بطريقة اللي هي مباشرة comme تقدر تكون عندي بطريقة اللي هي مباشرة. Donc le système financier, il offre aux ménages la possibilité de participer à des investissements de grande taille en mettant en commun les ressources et en distribuant des quotes-parts de l'investissement. C'est-à-dire quoi بالنسبه لهذا السيستم فينانسي تيعرض ليا الامكانيه على ان داك الميناج اللي هو عنده الكاباسيتي دو فينانسمون اللي عنده الفلوس يقدر يبارتيسيبي لي زانفيستيسمون اللي تيكونوا لا طاي ديالهم اللي هي كبيره. دونك ديك لا ريسورس اللي يحطوها هما شو تيعطيو ليهم تعطي لهم داك المارشي فينانسي تعطي لهم لي كوت بار c'est-à-dire الحصص من الانفستيسمون يعني كل شهر كتبقى تخلص على دوك لي كوت بار ديال الانفستيسمون انت انفستيتي من بعد كل شهر غنبقى نخلصك على دوك الانفستيسمون اللي حطيتيه. Troisième fonction, c'est le transfert des ressources, c'est-à-dire les fonds. Les ressources ou les fonds. اللي هما المال الفلوس. Donc le système financier il fournit le moyen de ressources économiques كيدير ليا الوسيله ديال الموارد الاقتصاديه à travers le temps et l'espace. بالنسبه لو طون كنلقاو لي بري اي لي زونبران c'est-à-dire انت كتسلف وكتسلف معاك الناس يعني انت كتسلف ووحدين كيتسلفوا منك. Donc le transfert يكون le transfert qui est intertemporel. Donc toute opération financière il repose sur un contrat. يعني اي عمليه اللي هي ماليه كنديروا واحد الكونطرا. Bien sûr كنت عندك الفلوس مثلا وانا ما عنديش الفلوس غنديروا انا وياك واحد الكونطرا. انا راني سلفتك. هادشي كله pour régler les échanges de paiement à des dates différentes. Deuxièmement, à travers l'espace veut dire que كتكون عندنا واحد l'immobilisation interspatiale. وهاد la mobilisation كتكون واحد la mobilisation d'intermédiation du capital. Quatrième fonction, c'est la gestion des risques. Un système financier transfère des risques à travers premièrement un contrat d'assurance, c'est-à-dire اللي هو العقد ديال التأمين وهذا العقد ديال التأمين يترانسفير واحد لو ريسك لا كومباني داسيورونس اللي هي شركة ديال التأمين كيترانسفيري لها واحد لو ريسك. ثاني حاجة اللي هما لي زاكسيونير اي لي كريونسيي. لي زاكسيونير اي لي كريونسيي كنهضروا هنايا على لا بنك. دونك اش كدير ليا هاد لي زاكسيونير اي لي كريونسيي ils supportent le risque هنايا à travers la fiabilité de l'entreprise dans lesquelles ils ont investi. Troisièmement, tous les produits dérivés sont des instruments de transfert des risques. يعني أي جميع les produits اللي هي كتكون مشتقة هما واحد les instruments اللي كيديروا ليا واحد le transfert des risques. Cinquième fonction, c'est la gestion de l'information financière. Alors l'information, il est souvent privée et il est produite par deux choses. أول حاجة اللي هي les agences de notation
et تاني حاجة اللي هي la banque. Les agences de notation كيديروا ليا l'évaluation du risque de défaut, c'est-à-dire كيقيموا ليا داك المخاطر اللي تقدر توقع par défaut. تاني حاجة اللي هي la banque كدير ليا واحد l'information via la gestion des comptes de dépôt et via les scoring. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et on se retrouve Inch'Allah un live prochain. Les radines du Lofi, la correction des examens sous forme QCM bien sûr. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.